लाइक करंतु भाई को चैनल को सब्सक्राइब लोक सब प्रवेश करते ये बोपा नरम नरम नियाली चल सांग माने शुभ रात्रि। आज बहुत शीतरे आमर मान घर पाखर 5-6 किलोमीटर पड़ी जात्रा स्वर्ण महल आम से जाऊँ जात्रा फास्ट टाइम देखुँ आम जाइनु से पार्टी देखिनु जात्रा जब भल होता है लाइक कमेंट शेयर करेंगे आ जात्रा होची जाल देखिए केमी कौन होती केमी सजाई सिस्टम केमी कौन होती चलो वीडियो बन रही आगे इंटरेस्टिंग अच्छी बहुत चलो देखिए गाड़ी को स्टाण्ड रखीदेलु बर्तमान जो टिकेट करा आमर सब गले भाई टिकेट करने को काउंटर को टिकेट काउंटर ओडिया रे टिकेट घर केते भिड़ टाइम लगी भाई आमर यात्रा देखा ये आमर भल गोटे सब्सक्राइब यूट्यूब मैंने आमर गोटे चैनल सब्सक्राइबर आ भाई देखी चिन्ह कथा है भल लगे साथ कथा हाँ से भाई देख भाई कौन कहतु आम चैनल विषय कहतु भाई तो भल तो वीडियो कर लाइक करंतु भाई को चैनल को सब्सक्राइब शेयर जिते पार्टी शेयर कर थैंक यू बर्तमान लोक आस्ते आस्ते आसुँच टाइम हो गलानी लोक सब गड़ुचे चा पापड़ बादाम सब किसी मिलूँ से एत हेमाड़ होती निआ सेकी होती ए भाई आम तो मंदिर पलि जाइए स्वर्ण मंदिर बर्तमान गेट खोलीगला लोक सब प्रवेश कर भीतर को पूरा लाइन हो जाऊँ सब आम शैतान मेम्बर दुटा ठिया से बादाम पापड़ खाइबार व्यस्त पूरा प्रबल शीत ताकू यात्रा भीतर जाए कौन करदेव सबुटे खाली कना कना आम भीतर को जीवु चलो तो जीवा भीतर को देखिए केमी कौन सजाई लाइन ठिया जा आम आसिक सीट्रे बसी जाइए आमर देख जय बाबू आमर भाई प्रबल शीत कर बर्तमान मेलोडी आरंभ हो गला स्वर्ण महल स्वर्ण महल बोपा नरम नरम नियाली चल नहीं संबलपुरी छिबा कौन नहीं बसम तो पाट पड़ू कहब नाली आंब कमेडी एटा कौन गीत नाली आंब सी कहते नियाली छेना मु गाइबी हौ दियो नियाली छेना दियो ठीक है भेरी मन माने कौन कहबी तुम टिकेट पैसा दे काटी के जा कहो गाइबी मु जतले पैसा नहीं छी गाइबी अरे नरम नरम नियाली छेना करम छुईबा मना अरे ना ना ना
ଥଣ୍ଡାରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି କହିବି ଯିବା ହେ ଭଗବାନ ହଉ ଯିବା ଆରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନାଚୁଛି ଆରେ ସିଏ ଏଠି ବସିଛି ବସିକି ତା ନାଚ ଦେଖୁଛି ଆରେ ସେଇ ପକ୍କା ହିଟ୍ ନହେଲେ ଝିଅ କୋଉଠି ହିଟ୍ ହବ ଯିବା ଓକେ ଆରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇ ମଉସା ହେ ଭଗବାନ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଉସା ଯିବ ଯିବ ହଁ ଆର କି ଆମକୁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଯାତ୍ରାର ପଇସା ଉଠିଗଲା। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी है आखिरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पहुंचता है उसको निहार तू और जो कर देता है उसको ताले तू तेरी झलक सारे मिठो दुनिया रे जाने सत की थाए नारी रूपी नारायणी माए कसे ତମେ ଚାଲି ପାରୁନ ହୋ ତମ ଅଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବଙ୍କା ହୟ କଥାରେ ମାରୁଛ ଫଟାଣି ହୋ ଚାହାଣୀଟା ଭଲ ଦଉଛ ରାଇମ ଜୁନିୟର ରାଇମ ଚାହାଣୀଟା ଭଲ ଦଉଛ ନାଇଁ ଆଜିକା ଟଙ୍କା ତମ ଅଜା ଟଙ୍କା ତମେ ଚାଲି ପାରୁନ ହୋ ତମ ଅଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବଙ୍କା ହୟ କଥାରେ ମାରୁଛ ଫଟାଣି ହଁ ଆରେ ପ୍ରେମ ବଗିଚାରେ ଥରେ ପାଦ ଖସିଗଲେ ପିଇବ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାହୁଁଛ ହଲି ହଲି ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ବୋଲି ଭାସୁଛ ଚହଟ ଚମ୍ପା ବାସୁନି ଏଇଟା ମୋ ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ ଚମ୍ପା ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆରେ ଚାହୁଁଛ ହଲି ହଲି ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ବୋଲି ଭାସୁଛ ଚହଟ ଚମ୍ପା ଏ ଉପସ୍ଥା ତମ ଚିକଣ ଚାକଣ ଭିତର ଫୁଲ ପମ୍ପା ମୋର କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଗେଣ୍ଡୁ କି ଟରାଟ ଗୋଲାପ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମୋର କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଗେଣ୍ଡୁ କି ଟଗର ଫୁଲ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ସଜ ଗୁଣାପ ମୋ ରୂପ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ ସରଳିଆ କେତେ ନିଷ୍ପାପୀ ଏ ଟୋକା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଧନ କଣ କରୁଛ ମୋ ପାଗି ଅଛି କଣ ଖାଇବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ମୋ ପାଗି ଅଛି କଣ କରୁଛି ମୋ ଧନ ଆଜି କୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲ ମୋ ଧନ କୋଉ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ବାୟାଣୀ ବ୍ରାକେଟରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କଥାରେ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ସରଳିଆ ଝିଅ ନିଷ୍ପାପିଆ ଝିଅ ଆମ ସରଳିଆ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ 2023 ମସିହାରେ ଆଉ ସରଳ ନିରୀହ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି କି ନା ଉପରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜି କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି 1 4 3 ସେ ପଚାରିଲେ ୟାର ମାନେ କଣ ଭାଇ 1 4 3 ମାନେ କଣ I love you same to you ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି I love you ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅ ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି 479 ମାନେ କଣ ହେଲା ନା 479 ମାନେ ୟାର ମାନେ କଣ
ନା ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ ଇଜି କରିଥାନ୍ତା ରିଚାର୍ଜ କରିବା 56 ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଯଦି ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ବାଟ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପାଠ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ କରି ये पुଅ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ନୁହଁ ଏବଂ 10 ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତମ ପ୍ରମାଣ ତ ଶସ୍ତା ହେଲାଣି ହେ ଅନାନି ଏଠି ରାମାୟଣ ଦୋଷ କାହିଁ ए नारी होची जननी चया भगिनी ए नारी होची जननी चया भगिनी ए नारी पाई दिने कुरुवंश वंश होइतिला सती नारी सीतांक पाई दिने रावणर वध होइतिला सती पाई त कथा अछि नारी ठारे माया रखिले ईश्वर काया को करे पवित्र नारी ठारे माया रखिले ईश्वर काया को करे पवित्र आ ए फळी नाळुआ पुरुष मानक माया रे छंदी देला बेले काया हेला पवित्र हेला सबला रामनाथ मिस्टर अभि कुमार ओरा सफल पुरुष पछरे गोटाय नारी रो ही हाथ था এটা সম্পূর্ণ মিছ ଆପଣ এটা ମାନୁଛନ୍ତି ସତ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାରୀ ହାତ ଥାଏ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ବାବା ରାମଦେବ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କୋଉ ନାରୀ ହାତ ଅଛି नवीन पटनायक को ताको सफलता पछरे को लेडीज हाथ अछि निश्चय अछि ଆରେ କାହାର ଅଛି जय होची मां जे करुणामयी जे जगधात्री जहर कोरे थरे मुंड रखि देले दुनियार सब दुख कष्ट যন্ত্রণা दूर होई जाए जोठी संपर्क आरंभ होई थाए सेठी संपर्क शेष होई थाए से होची मां जने व्यक्ति 45 डी ए यूनिट पर्यंत कष्ट सही पारे जने पुरुष 45 डी ए यूनिट पर्यंत पुरुष पड़िया देखाई थाए हे जने नारी गोटे पिला को जन्म देला बेले प्रसव वेदना पाइला बेले 57 डी ए यूनिट पर्यंत कष्ट होई थाए आपण जानि आश्चर्य हेले जे एका थरके 20 टी हड़ भांगियोर कष्ट होई थाए गोटाय मां को गोटाय नारी को जे तार जीवन मान सहित जीवन को मरिबा पाखरे पहुंचे देई गोटे छुआ को जन्म देई थाए जांग पई आपण बसी यात्रा देखुचंती जांग पई आपण कलेक्टर हेचंती जांग पई आपण डॉक्टर हेचंती जांग पई आपण वरिष्ठ हेचंती ई जाड एवरी पर्सन पछरे नारी हाथ थिरा अछि एवं रहिबो जार स्तररु अमृत पान करी शिशुटी मनुष्य परिवर्तन होता है से होची नारी से होची मां जांग बिना सृष्टि अंधार जांग बिना सृष्टि आरंभ जांग बिना किछि भी नहीं जदि आपण माने नारी ठार सृष्टि नारी पाखर जन्म नारी हाथ धरी बाट चली बसी मां ठार କରୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ନେଇ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇଦେବି ଛୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋ ଆରତି ଥାଉ କି ନଥାଉ ନାଇଁ ବାବା ଏ ଘରେ ମୋ ଆରତିର ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ ଘରେ ମୋ ଆରତିର ଖୁସି ଅଛି ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆରତିକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫରମାଇଶ ଥିଲା ରାଇମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାସ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ରାଇମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାସ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଇମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କରତାଳି ଦେବେ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ଆପଣଙ୍କ ଫରମାଇଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ରାଇମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆବାସ ମହାଧନ ଭାବକେ କର ଉପାର୍ଜନ ଭିତରେ କୁପଟ ଖାଇକି ହିମାତ୍ମ ବଳଉଥିବ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିମାତ୍ମ ବଳଉଛୁ ତୁ ସେଥର ମୂର୍ଖ ପୁରୁଷ ମତେ କି ଭିଡ଼ ନେଇଗଲା ମତେ ଟିକେ ପଢେଇ ଦଉନୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଇଂଲିଶ ସୁଗୁଣା ବଢିବ ଭୂଗୋଳ ବଢିବେ ଭୂଗୋଳ ତ ଦେହର ଭୂଗୋଳ ଆକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ ମତେ ଦେଲାବେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ଠିକ କରେ କିଛି ଠିକ କରେ ତୁ ଦଉଛୁ ଏ ଭାଇ ମନର ଘର ନକ୍ସା ବଦଳେଇ ଗଲୁ ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ଭାଇ ମୋହନ ତୋ ଦେହର ନକ୍ସା ବଦଳେଇ ଦବ ଲୋକକୁ ଶହେ କମାଣ ଏକ ରହିବ ରହିବ ଚାଲିବ
ସବୁ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ନାୟକ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଳନାୟକ ଆଉ ଏ ହାରାମି ସଭା ହଉଛି ଏ କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲା ନାରଦ ଏ ଭକ୍ତପୁରରେ ଏ ହାରାମି ଘର ଏ ঘর পথে রাস্তাতে যায় রাস্তায় যায় ফল তবে চাপ মার কটকট করে না চাপনি যা চকমাচুর এদিকে মন্ত্র আছে মন্ত্র হয়ে তোমার ফল তোমার আরে নাই 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 আমার ত্রিবেণীশ্বর যাত্রা কমিটিতে হাউলে হাউলে এমনি হয়নি এইরকম হয়ে তোমার ফল তোমার पदाक आसती बुलवाक बर्तमान भितर मेलोडी होची आम पदार आई पदार दृश्य देखु गेटा कौ टाइप सजा है मस्त लगुच आम भाई जो आंकरिंग करते यात्रा पार्टी बर्तमान आसी पहुँचे भाई भाई पूरा बढ़िया बोबाल हर पट्टनायक रायमोहन समस्त डायलॉग माइले पूरा बोबाल लगे भाई आम चैनल कहतु आम चैनल सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे भाई कहतु भाई को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आ पाखे बेल आइकन को दबाई दें जल्दी नोटिफिकेशन आपको फास्ट मिल पार। थैंक यू जय जगन्नाथ। निआ होम सेकी हो काठटा जलुची सेकी हो एत थंड लगे भाई मैंने सब ठे सेकी हो प्रबल हेमाल दुकान भिड़ खाली चा पीछे निआ आसी सेकी होती आउ कि पानी की तो टोटाल छुना आम पलि आसलु शीत काली टी कम अच्छी समस्तर टी पर्सनाल कम अच्छी से पलि आइलु राति अंदर बेस समय हवा चाहिलुनु आ खराब भाई सांग मैंने आउ सब्सक्राइब बढ़ाई दिंतु सब्सक्राइब होनी।